خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا يا جماعه مرحبا بكم في لايف ديال جيري بارت جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا ملاح اليوم يا جماعه عندنا un dossier hyper grand et complexe et compliqué et qui implique des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. راح نهضروا عليه يا جماعه اليوم. Je vous ai ramené des chèques, je vous ai ramené des documents officiels, je vous ai ramené des lois, je vous ai ramené même des correspondances de l'ancien conseil des ministres. اليوم راح نهضروا على قضيه كبيره qui a ébranlé un secteur qui est malheureusement très méconnu. C'est une affaire qui concerne un secteur sur lequel on parle toujours, mais de manière superficielle. اليوم راح نتكلموا يا جماعة على le secteur des télécommunications. Le secteur des télécommunications اللي كانت حاكمته مدام إيمان هدى فرعون depuis 5 ans. C'est-à-dire de 2015 à 2020 où المرأة هذه l'ancienne ministre دايرة كرحة في الوزارة هذيك et tout le secteur l'a réussi à le monopoliser. Elle a été l'une des rares ministres qui avait un énorme pouvoir et à la casse c'est-à-dire toute concurrence et tout contre-pouvoir possible pour diriger à elle seule l'un des secteurs les plus stratégiques. C'est un secteur stratégique les télécommunications يا جماعة. On parle beaucoup de l'énergie, on parle beaucoup des finances, on parle beaucoup des travaux publics et du bâtiment. Mais nous savons يا جماعة les télécommunications c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, c'est les technologies de communication et d'information, c'est ce qui permet à un pays de se développer. Un pays qui est resté, d'ailleurs, c'est le nôtre, c'est le drame de l'Algérie. Le drame de l'Algérie, au niveau des technologies de communication et d'information. Ce qui fait que notre pays est encore sous-développé économiquement, et c'est à cause de ce retard et de cet archaïsme en matière de technologie, d'information et de communication que notre pays n'arrive pas à concurrencer les autres pays développés ou ceux qui sont en voie de développement ou là il n'arrive même pas à s'accrocher au train du progrès. Alors le secteur هذا avec tous les secrets les faits, avec toutes les personnalités qui sont impliquées faits, avec l'ensemble de l'entourage de Houda Fer'oun, avec l'information importante que nous avons sortie aujourd'hui في Algérie Part, راكم certainement قريتو. Elle sera convoquée officiellement. Houda Fer'oun sera donc convoquée officiellement par la Cour suprême à partir de dimanche prochain. تاريخيا من janvier 2000 pratiquement هذا العام janvier 2020 depuis le 4 janvier 2020 يعني la date officielle de son limogeage. L'ancienne ministre a dit qu'il est un symbole du règne de Abdelaziz Bouteflika. Elle a bénéficié d'une impunité totale. Alhamdoulilah, les pressions des Algériens, les pressions de certains médias comme le nôtre, parce que nous avons été pratiquement le seul, pour ne pas dire l'un des rares médias algériens qui ont enquêté depuis 2017 sur les affaires du secteur de télécommunications. J'insiste يا جماعة لازم تعرفوا يا جماعة باللي le secteur des télécommunications il est hyper stratégique. Il a un intérêt stratégique. Un pays où on ne peut pas communiquer, on ne peut pas transmettre l'information, on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas se mettre en contact facilement est un pays qui est voué au sous-développement qui ne pourra jamais avancer. Et c'est le cas malheureusement dans notre pays. Dans notre pays, mais à part un petit peu l'internet, la vitesse et le débit d'internet parmi les plus longs au monde. Alors وتبدا بقريتو لي رابور انترناسيونaux وكتبنا عليها plusieurs fois que nous sommes l'un des pays avec le débit internet le plus long au monde. Déjà rien que la connexion internet elle est chère. La connexion internet en Algérie, la DSL, il y a pratiquement 2 millions et quelques d'Algériens qui ont une connexion internet, ADSL, ce qui est un chiffre très bas par rapport à beaucoup de pays à travers le monde, notamment je compare à des pays africains, des pays africains, ou des pays arabes, ou des pays voisins. Je ne me compare pas avec les pays développés. يعني encore une fois يا جماعة ما نقدروش نقارنوا روحتنا اليوم لحقنا درجة من التخلف وين ما نقدروش يا جماعة نقارنوا روحتنا بالدول المتطورة اقتصاديا وتكنولوجيا. يعني عيب علينا لو كان نديروا روحنا dans la même si on essaie d'être dans la même catégorie que Corée du Sud, Taïwan, Malaisie, Brésil,
les pays européens ou l'Amérique du Nord. Mais donc, les problèmes de l'Algérie, je know, Internet long, cher, c'est pratiquement 2500-2000 dinars la connexion Internet, c'est presque 10% du SMIC, c'est hyper cher, sachant que le SMIC, le salaire minimum en Algérie, il est de 20 000 dinars, il y a 10% pour bien une connexion Internet, ça n'a aucun sens, c'est pratiquement l'un des prix les plus chers au monde. Deuxièmement, la 3G et la 4G, elle s'est développée il y a quelques années. On a un taux de pénétration d'Internet de 40 à 43%. Même au-delà de Internet, la téléphonie mobile, on n'est pas très développé. Maintenant, les appels illimités entre les opérateurs. Alors que la plupart des pays développés, beaucoup de pays africains, ont les appels illimités, la portabilité du numéro. Qui les abonnements téléphoniques, les forfaits, on n'est pas dans les abonnements. Il y a eu des efforts qui ont été, bien sûr. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, il est hyper important. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, où le téléphone portable, le smartphone est en train de se propager rapidement en Algérie. On n'est pas encore aux normes des pays développés, on a fait des efforts. Même si, selon les dernières statistiques, il y a le parc, les téléphones qui sont majoritairement utilisés par les Algériens ne sont pas encore des smartphones modernes. Il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas encore les moyens d'acheter des smartphones de qualité ou là, bon, je veux dire Apple, etc., ou la Samsung, etc. Bon, tout ça c'est pas important, tout ça c'est rattrapable. Tout ça c'est rattrapable. On n'est pas ni en Allemagne, ni en Corée du Sud, ni au Japon, mais on peut rattraper, on a rattrapé notre retard. Quand la téléphonie mobile a commencé en Algérie avec Jizzy uniquement, les 2 premières années c'était très compliqué. Même bad, il y a eu des déblocages et la téléphonie mobile a pu se développer en Algérie. Le sujet il est hyper important. Il est hyper important parce qu'il a un impact économique important, et politique important. ماليناش. المشكلة يا جماعة c'est que le secteur des télécommunications fait دراهم كبار. Fait énormément d'argent. Si on commence pratiquement depuis le lancement de la téléphonie mobile en Algérie, pratiquement en février 2002, avec les débuts de Jay-Z en Algérie, il y a beaucoup d'argent dans le marché des télécommunications. Parce que les opérateurs de télécom, qu'est-ce qu'ils vendent finalement? Ils vendent un service qui est basé sur quoi? Qui est basé sur le fait de parler, d'appeler, de contacter. ويا جماعة ما كاش حاجة très importante comme la communication, comme le besoin de communiquer. Les êtres humains, ils ont un besoin de manger, un besoin de dormir, mais aussi le besoin de communiquer, d'être en contact, de transmettre des informations, de recevoir des informations. حنا malheureusement يا جماعة ما عندنا ni paiement en ligne. On est l'un des rares pays à travers le monde qui n'a pas encore le paiement en ligne et on n'a pas le paiement mobile. Voilà, les 2 projets étaient quand même prévus au moment où Houda Firaoun est arrivé au ce ministère. إيمان هدى فرعون اللي تعرفوها كاع الجزائريين يعرفوها أصغر وزيرة في وقت بوتفليقة, l'une des plus jeunes ministres de toute l'Algérie indépendante pratiquement, mais en tout cas à l'époque du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, elle était la plus jeune ministre. Je parle pas des actuels ministres, il y a un ministre, il y a un secrétaire d'État qui a 26 ans, c'est pas la même époque, on parle de l'époque de Bouteflika. إيمان هدى فرعون طلعت المينيستير le 15 mai 2015. À l'époque, elle était une personnalité complètement méconnue. حتى واحد ما يعرف عليها والو. طفلة اللي اوريجينال دو سيدي بالعباس، تقري في تلمسان، قالت بين عايشة كانت عايشة يعني معروفة بين سيدي بالعباس وتلمسان. Il y a eu toutes les rumeurs qui sont été propagées à son nom. كان يقال لك تزوجت ناصر بوتفليقة راه ما تزوجت به. Elle était sa copine effectivement. Elle était la copine de Nasser Bouteflika, le 2e frère d'Abdelaziz Bouteflika après Saïd Bouteflika. Bon, c'est Bouteflika a d'autres frères. Hein. Mustafa le médecin اللي مات الله يرحمه, Abdelghani l'avocat اللي مازال عايش, etc. Bon, Nasser Bouteflika qui était l'ancien secrétaire général du ministère de la formation professionnelle. Bon, علاقتها مع ناصر بوتفليقة, مع من تخرج, مع من تدخل, أنا ما يهمنيش. أنا واش يهمني يا جماعة سي l'argent public. Elle est devenue ministre.
grâce à qui? Naturellement, grâce à sa proximité avec Nasser Bouteflika, qui l'a appris, mais qui l'a présenté à Bouteflika, c'est les Koninev. C'est les frères Koninev qui ont pris هدى فرعون واستعملوها باش يدخلوها للحكومه، جابوها عند بوتفليقه، عجبته ناصر بوتفليقه، ومن بعد كان سعيد بوتفليقه عجبته، ورضا كونيناف يهضر مع سعيد بوتفليقه اللي هو صاحبه. سي با لا بين دو ريفنير لي تيب دو ريلاسيون كي افي اونتر رضا بوتفليقه، رضا كونيناف وسعيد بوتفليقه. On les a raconté, je vous ai raconté l'histoire des Koninev, l'histoire des Bouteflika et leur amitié dans plusieurs émissions que vous pouvez retrouver sur nos plateformes, c'est-à-dire des pages Facebook et le compte YouTube. كي طلعوها grâce au relationnel des Koninev, grâce à sa proximité مع ناصر بوتفليقه, grâce à une fête, elle a assisté. Il faut comprendre que même le président Abdelaziz Bouteflika عجبته إيمان هدى فرعون. مش صراحة, il y avait un événement, c'était le 8 mars 2015. Le 8 mars 2015 دخلوها grâce à sa relation avec Nasser Bouteflika ou les Koninev, دخلوها dans la présidence à l'époque. كانوا يديروا ce qu'on appelle les fameuses cérémonies du 8 mai, du 8 mars, la fête des femmes, etc. Il y avait quand Kikouen Bouteflika des dames jusqu'à 2015 ça va. À partir de 2016 il faisait plus ça, il a disparu des radars. Mais entre 2014 et 2015 il faisait un peu il participait à des cérémonies, bien sûr c'était Omar, etc. Il l'a vu, on lui a présenté la Iman Houda Ferroun, bon, même Ba'adja Saïd, voilà, ce serait bien d'utiliser cette femme, dire comme jeune ministre, pour le gouvernement, pour le rajeunir, le 4e mandat commence avec des nouveaux ministres, des jeunes, en plus, etc., les jolies, charmantes, yallah, ministre. On avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'Algériens à l'époque, à l'époque, beaucoup de jeunes, beaucoup d'Algériens, un ministre jeune, une ministre, femme et jeune à la fin, à la tête du ministère des télécommunications, ça va moderniser l'Algérie. On a le paiement en ligne, on a le paiement mobile, on va moderniser Internet, on va libérer le marché, on pourra enfin vivre. C'est exactement l'effet contraire qui s'est produit. Entre 2015 et 15 mai 2015 et le 4 janvier 2020, Houda Ferroun a laissé derrière elle un bilan totalement catastrophique. Ni le débit d'internet ne s'est amélioré, ni la DSL ne s'est démocratisée, ni appel la 3G, la 4G s'est améliorée, mais ça c'est grâce aux opérateurs et à la compétition mondiale et aux investissements des opérateurs, c'est-à-dire Jizzy, notamment Badeka Mobilis à l'après-train en marche. Ni on a fait de paiement en ligne, ni on a fait de paiement mobile, rien fait. Pendant 5 ans, rien n'a été fait. Pourtant, il y a eu des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards, qui ont été dépensés. Ou bien justement, je te comme un dossier qui est donc parce que le dossier هذا الناس بزاف تهضر يقول لك سرقت اوكي واش سرقوا وراه يا جماعه وراه اوكي les preuves sont l'un des plus gros scandales du secteur des télécommunications en Algérie, c'est le scandale de ce qu'on appelle le fonds du service universel. Le fonds du service universel, le fonds pour le service universel. Les Algériens يعرفوا باللي في بلادنا depuis l'an 2000, depuis exactement la loi 2000, la loi 2003. هذه la loi 2003, elle a institué, elle a créé, elle a mis en place ce qu'on appelle le fonds du service universel. وشنو هذا le fonds du service universel؟ هذا le fonds du service universel الدولة تحط فيه دراهم ولي زوبيراتور كل واحد عنده ان اغريمون تاع ان اوبيراتور de téléphonie mobile, ou là un opérateur, ou là un acteur du secteur de télécommunication, ou là un fournisseur d'internet, ou là un prestataire au niveau dans le secteur de télécommunication, chaque opérateur et prestataire, il doit chaque année donner 3% de son chiffre d'affaires, vers le fonds pour le développement, le fonds pour le service universel. Le fonds pour le service universel des télécommunications. 3%, vous imaginez, 2000 pratiquement, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, un opérateur qui m'a dit Nourido, Mobilis, Algérie Télécom, mais SLC,
هذوك اللي كان عندهم ديفونا اللي كان عندهم تاع لي كونيكسيون با ساتيليت تاع الوي ماكس ايكوس نت انوار نت les ou gars les opérateurs qui ont existé qui ont maintenant disparu. Maintenant il n'y a plus rien. C'est qu'en Algérie tellement la situation du secteur des télécommunications à cause de Houda Fron, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'Algérie Télécom et Mobile. Il n'y a qu'Algérie Télécom. Donc les gars ils ont disparu. Algérie Télécom a le monopole de la DSL, Algérie Télécom a le monopole de l'Wimax, Algérie Télécom a le monopole de l'internet par satellite avec Algérie Télécom satellite ou a bien sûr Mobilis. Donc le monopole est total pratiquement. Mais avant, durant les années 2000, il y a eu des acteurs privés, dont certains qui m'ont Anwarnet, qui m'ont Ecosnet, qui m'ont SLC, qui faisaient dans le WiMax, qui faisaient et dans d'autres types de connexions pour les entreprises et pour les professionnels. Ils faisaient vivre le secteur. Ils faisaient gagner des chiffres. Ils faisaient des chiffres. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parlera plus tard. C'est le fond du service universel. Donc depuis l'an 2000, au moins, il y a fait drame. الحق 2018 plus de 1,1 milliard de dollars يعني l'équivalent à pratiquement 1 milliard de dollars c'est énorme mais qu'est-ce اللي يعرفوا في الجيري ما يهضروا عليه لي ديبوتي ما يهضروا عليه المنابر حتى واحد ما يهضر عليه et pourtant c'est de l'argent qui était normalement qui devait servir à quoi بالدراهم هادو يا جماعه على حسب القوانين الجزائريه واش لازم يديروا هذا le fonds universel des télécommunications واش يقول لك normalement les Algériens c'est un droit il faut savoir que dans la modernité communiquer est un droit et chaque citoyen a le droit d'avoir accès à une ligne téléphonique à une ligne internet à un centre il doit avoir la possibilité d'appeler pour avoir la possibilité de communiquer d'appeler il faut développer des infrastructures à travers tout le territoire d'un pays ou l'Algérie يا جماعه c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est l'un des plus grands pays du monde, au niveau de la superficie, au niveau de la géographie. Le service universel, comment il a été défini? L'azm que chaque citoyen doit avoir le droit des appels d'urgence. Chaque citoyen a le droit à un service téléphonique d'une qualité spécifiée. Il faut qu'il y ait des cabines téléphoniques installées sur le domaine public, et ce dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité. لازم يكون عندك un service de voix et de données à partir d'un poste téléphonique fixe ou d'un terminal vers l'Algérie. L'accès à la fourniture, à l'accès à Internet, le service de voix et de données et le service d'accès gratuit aux appels d'urgence et de sécurité. Le principe il est simple. Le fonds universel des télécommunications, le rôle et l'objectif est que tous les Algériens puissent avoir une ligne téléphonique où ils puissent avoir une possibilité de se connecter à Internet et avoir une ligne Internet pour qu'ils puissent se connecter ou communiquer et faire des appels à l'étranger ou là dans le pays. Pour une raison simple, que tous les Algériens puissent communiquer entre eux et bénéficier du bienfait et du développement des télécommunications. C'est le but du service universel. Le fond du service universel au Chédir. À la belle comme en Algérie, par exemple, pour développer la téléphonie mobile est un droit. L'Algérie est un grand pays. كاين جيزي يخلص هو لي زونتين رولي تاعو عندك موبيليس يدير لي زونتين رولي تاعو وريدو يدير لي زونتين رولي تاعها et pour la DSL par exemple اللي يدير لي كابل اكسيتيرا l'infrastructure c'est Algérie Télécom في المناطق الريفيه ولا في مناطق الجزائر الداخليه ولا في مناطق الجنوب يعني dans les régions de l'intérieur du pays du Grand Sud ou là des hauts plateaux les opérateurs ils ne peuvent pas aller investir. Il n'y a pas de rentabilité. Maintenant, je dis que je vais une antenne relais pour une téléphonie mobile, القرية ولا بلدية اللي فيها même pas 5000 نسمة ولا 10000 نسمة ولا بلدية اللي جايين في الجبال ولا القرى اللي جايين في الصحراء ولا les nomades etc. هادوك les opérateurs ne partent pas investir dans ces régions-là. Ça c'est les régions isolées, sporadiques ou la montagneuse. وعلاش ils n'investissent pas? Parce que ما فيهاش دراهم. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs où la nature elle est complexe pour faire des antennes relais au niveau des montagnes, au niveau du Sahara. Donc هادوك الجزائريين ما يلحقولهمش اما ni internet, ni téléphone, ni la DSL, ni ما يقدر يدير ابل d'urgence, ما يقدر يعيط لفاميلتو يعيط للسبيطار ما يقدر يدير والو. دونك واش يديروا؟ يدوا من الفون يونيفرسال دراهم هادو اللي خباوهم ثما لو فون دو سيرفيس يونيفرسال ويروحوا يبنوا بهم des infrastructures pour rompre l'isolement
de ces Algériens qui habitent dans des régions complètement sporadiques, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone mobile, il n'y a pas de téléphone fixe, il n'y a pas de possibilité d'avoir une connexion internet, etc. Et le but est de connecter et de développer les services de la téléphonie mobile ou de l'internet dans ces régions-là. Au lieu de l'opérateur, mais dirais-je parce que il n'y a pas de gain, il n'y a pas de revenus. Et d'où là, le fonds universel du service le fonds du service universel des télécommunications là, le fonds du service universel, et d'où là il y a le fonds. Nous allons des centrales téléphoniques, des lignes ADSL, des antennes relais, des ondes de couverture pour développer la téléphonie mobile. Très bien. Sur le texte, tout est bon. Sur les textes, tout est bon. Le problème, c'est que drame, qui les gérait? Et normalement, la loi, ce n'était pas géré directement par le ministère de la Poste, des télécommunications et des nouvelles technologies. Au début, ce n'était pas ça. Au début, il était géré par l'autorité de régulation et de l'ARPT, ou donc l'ARPCE. Ça s'appelle l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. C'est elle qui doit gérer ce fonds. Les faits de 2018, plus de 1 milliard de dollars. Vous imaginez qu'un opérateur il a 3%, les opérateurs ils ont 3%, plus de dollars ils ont fait drame. Donc, il y a des شحيحة كبيرة. Bon. ما داروهاش donc il était géré par l'autorité de régulation. نحات كي جات هدى فرعون نحات l'autorité de régulation, elle l'a placé directement, c'est elle qui le gère directement. يعني هي تستعمل بالدراهم وتستعمل في المال هذا كيما تحب بلا ما تسقسي حتى واحد. alors que normalement c'est de l'argent public, normalement il y a une commission de contrôle, normalement etc. واش يقول القانون؟ هاي الوثيقة الرسمية. Je vais vous montrer tous les documents. تبعوني برك ركزوا معايا يا جماعة وما تقلقوش. Vous allez comprendre comment هدى فرعون pratiquement 1 milliard de dollars كلاتهم. Elle a bouffé, regarde le fonds universel des télécommunications. Elle a bouffé tout, 1 milliard et quelques de dollars, juste pour trafiquer, pour maquiller les comptes et pour donner des marchés à des amis ou à ses copains. وش يقول القانون؟ هذا le journal officiel. Ça c'est le journal officiel. Le journal officiel, il dit qu'il faut un appel à la concurrence. Il faut un appel d'offres et un appel à la concurrence pour utiliser l'argent de ce fonds universel de télécommunications. يعني الدراهم اللي راهم داخل dans ce fonds, ils doivent pour utiliser l'argent qui est à l'intérieur de ce fonds, qui est caché dans ce fonds pour développer des projets dans le cadre du développement du service universel des télécommunications, il faut un appel d'offres. Un appel d'offres. في وقت هدى فرعون في 5 سنين, il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Jamais il n'y a eu le moindre appel d'offres. La preuve. احنا عندنا وثيقة رسمية واحدة أخرى. Je vais vous montrer un autre document. هاوليك. Ça يا جماعة c'est un autre document. هذا الدوكيومون واش يقول؟ هذا c'est un document qui est interne à Algérie Télécom. الدوكيومون هذا تاع الجروب Algérie Télécom. يعني هما داخل ما مستعرفوا بها. واش يقول الدوكيومون هذا؟ يقول يا جماعة باللي entre 2002 à 2018 هايليك de 2002 à 2018 شحال كاين من 2002 2018 يعني براتيكمون 16 سنة. من 2002 2018 Algérie Télécom كانت تدي من الدراهم تاع لو فون يونيفرسال دي تيليكومونيكاسيون باش دير به دي بروجي وداو منو l'équivalent de 220 millions de dinars de dollars, l'équivalent de 220 millions de dollars سمحوا لي. يعني de 2002 وثيقة رسمية من Algérie Télécom تقول ب 2002 ل 2018 Algérie Télécom a pris de ce fonds universel des télécommunications l'équivalent de 220 millions de dollars pour construire ou là pour développer des infrastructures au niveau de 625 localités. Les localités وراهم ما على بالناش. Est-ce qu'il y a une liste ما شفناهمش؟ Les projets وين راهم
aucun compte rendu, aucun bilan. عندنا برك الوثيقه هذه اللي تقول باللي فوالا شحال دينا دراهم دينا ليكيفالون سي با لا نقول لكم لو شيف بالدينار لازم لنا كالكولاتري سيونتيفيك نهضروا بالعمله الصعبه on va parler en monnaie en euros ou là en dollars pour que vous puissiez يعني mesurer l'ampleur des enjeux financiers de ce dossier. 2018 de 2002 à 2018 220 millions de dollars. هدى فرعون ناتورالمون كتبوا من 2002 2018 باسكو هدى فرعون كي جات في 2015 ما حبش تقول لهم باللي لا قولوا باللي ما تقولوش باللي غير انا اللي ديت الدراهم حطوا كانه الدراهم كانوا يداو من 2002 هي لا ماجوريتي دو سي بروجي لا دون لي 525 لوكاليتي كانت تديهم هدى فرعون من 2015 2018 يعني لا ماجوريتي دو سي 220 مليون دو دولار داتهم يعني داوهم من الفون يونيفرسال دي تيليكومونيكاسيون في وقت هدى فرعون لي بروجي هذوك وين داروا الله اعلم ما باناش لحد الان راني نحوس انا على لي بروجي اللي دارتهم الجيري تيليكوم باش يعاونوا بهم 625 لوكاليتي اونكلافي يقول لك 625 بلديه معزوله. حنا انترنت في الجي ما كاش لا دي اس لازم لك معرفه باش تجيب لا دي اس في الجي باش تشري يعني باش تليفون في الجي لازم لك معرفه ما ادراك بالبلديات المعزوله كيفاش راهم يديروا الله اعلم. اسمعوا مليح 220 مليون دو دولار. من بعد واش دير هدى فرعون؟ هدى فرعون طلبت من عند الحكومه اسمعوا مليح pour couvrir le vol parce que on n'a pas le droit la loi elle est claire يقول لك لازم ان ابل دوف انت من اي قانون علاش انتيا تدي 220 مليون دولار وتمديهم لي بروجي لارجيري تيليكوم شكون اللي قال لك درتي ابل دوف وعلاش ماشي جيسي وعلاش ماشي اوريدو وعلاش ماشي عمر وعلاش ماشي حميده وعلاش ماشي سوسيتي étrangère parce que c'est quoi le fonds universel je finance la construction d'un projet une antenne relais un centre de téléphonie une zone de couverture علاش نمدها لارجيري تيليكوم القانون يقول لك ان ابل دوف ما كاينش كاع لي زابيل دوفر وداو 220 مليون دولار. واش دير معنا هدى فرعون؟ الحكومه تتدخل باش تحميها يعني بور كوفغير لو سكوندال. هاوليك جدول الاعمال في جانفي لو 30 جانفي 2019 يديروا اون ريونيون ويقول لك باللي اوكي الحكومه تصادق يعني سي لو غوفرنمون كي ا دوموندي اسكون دون لارجون دو فون يونيفرسال هذا اللي لحق 1 مليار دو دولار في 2018 باش تعطوه المينيستير باش هدى فرعون دير به واش تحب. المشكل سي كو نتوما حتى جانفي 2019 وين لو غوفرنمون دو ليبوك يعني الغوفرنمون الجيريان il a autorisé est-ce que le ministère de Houda Fir'aoun puisse utiliser cet argent comme il veut pour le donner aux entreprises notamment pour le donner au groupe Algérie Télécom. بصح من 2002-2018 cet argent a été utilisé sans aucune autorisation parce que نتوما القرار il est de janvier 2019 c'est-à-dire de tout ce qui était avant n'a pas été soumis à un contrôle, ou l'a soumis à un marché, ou l'a soumis à un appel d'offres, ou l'a soumis à n'importe quelle autorisation. Maintenant, nous regardons les chèques. Maintenant, on a 4 chèques. Je vous ai ramené 3 chèques. يعني كي الحكومة عطات لها اوكي عطيك لي الدراهم زيدي كلوا لي الدراهم هذوك اللي بقاو sans aucun bilan. نورمالمون الحكومة اسمح لي قال في الفون هذايا في 1 مليار دو دولار المليار هذو واش صرفتوا بهم اوكي راك تقول باللي 220 مليون دو دولار صرفتوا بهم درتوا بهم دي بروجي دون 625 لوكاليتي اوكي والاخرين من 220 مليون دو دولار يبقاو شحال يبقاو نورمالمون اذا نعرفوا تحسبوا معايا يبقاو مينيموم 780 مليون دو دولار باسكو لو فون كان فيه 1 مليار وكالك نقولوا برك سيدي يبقى 720 مليون دو دولار وراهم واش درتوا بهم. Le gouvernement n'a jamais demandé, le gouvernement algérien n'a jamais demandé le moindre contrôle, le moindre bilan à Houda Fir'aoun. يبدا تستعمل يعني دراهم الشعب ودراهم الدولة الجزائرية هدى فرعون كان دايرتهم الشحيحة تاعها. لا بروف هاوليك لي شيك. Ça c'est des chèques. Ça c'est des chèques qui ont été signés le 28 février 2019. Le 28 février 2019 كيما راكم الوفاق وحنا خرجناهم في الجيري باغ. L'autorité, l'ARPCE, l'équivalence de celle qui a été l'ARPT, a 3 chèques Mobilis. Les 3 chèques à Mobilis, c'est plus de 15 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 100 millions d'euros. هذا في février 2019. جات هذه الهيئة هي normalement l'ARPCE qui obéit directement, qui est sous l'égide du ministère de Houda Fir'aoun. يعني هدى فرعون à travers l'ARPCE. l'ARPCE حكمها واحد كي تنامي هدى فرعون خير الدين عبادلي هذا خير الدين عبادلي
ما عنده حتى علاقه مع la télécommunication. سمعوا مليح في l'Algérie 2020 celui qui dirige l'autorité de régulation du secteur des télécommunications et du commerce et des communications électroniques est un douanier. هذا خير الدين عبادلي c'est un douanier كان يخدم في الديوانه. جابوه من بعد دو تحكوا على جنرال دحماني دو تفهموا كاع الاطوال. هذا c'est un douanier عطاو له l'autorité de régulation des télécommunications et tout ce qui est question électronique dans notre pays. عطاوها له ليه douanier طلعوه من بعد ديريكتور دي ressources humaines في Algérie Post. جابوا معاه monsieur Abdelkrim Dahmani qui est le frère du général-major Zerrouk Dahmani. جابوا معاه عطاوها la direction des ressources humaines parce que في 2017 طلعته هدى فرعون عبد الكريم دحماني طلعته لا بوست. تو نحكي لكم على عبد الكريم يعني ندخلوا بالديتاي بلا تفهموا le fond de l'affaire et vous allez voir le réseau ensuite. Un douanier حاكم une autorité de régulation des télécommunications et des secteurs électroniques et des communications électroniques. اللي فيها le commerce électronique, اللي فيها des questions très techniques très sensibles. لا علاقة. عطالهم le 28 février 2019 عطالهم directement bon allez عطاولهم à l'époque trois chèques de 15 milliards de dinars 100 millions d'euros راحوا هكذاك. واش مكتوب؟ مكتوب كي تقرا الشيك تقول لك بلي الموبيليز elle va développer quoi? Elle va faire 114 sites pour la couverture par un réseau de communication électronique. معناتها comme quoi mobilise حتى دير الدراهم هذو تاع لو فون يونيفرسال باش دير بهم 114 sites de couverture. من بعد تقول لك باللي كيف الشيك دوزيام تقول لك باللي دينا دراهم باش نديرو 445 sites de couverture pour le champ de la téléphonie mobile dans des régions isolées. Bien, qui contrôle? Est-ce qu'il y a des photos de ces projets? Est-ce qu'il y a un suivi du chantier? Est-ce que les gens ont constaté sur place réellement que le projet a été fait? Aucun contrôle. مديناهم يعني برك في 3 سنين entre 2018 et 2019 هدى فرعون elle a pris 220 millions de dollars au début, من بعد 100 millions d'euros, ça fait pratiquement 350 millions de dollars داتهم هدى فرعون مدتهم الجيري تيليكوم الموبيليز. مي لي بروجي شكون اللي دارهم؟ دوك ندعمقوا. موبيليز كي دير لي زونتين تاعها غولي، اللي من كانت تمد لي بروجي من 2017, 2018, 2019. يعني jusqu'au début du Hirak. شكون qui faisait parmi les sociétés qui bénéficiaient de ces projets-là financés par le Fonds universel des télécommunications, c'était une entreprise اللي عيطولها HCF. وهذه l'entreprise HCF تعمل تاع لي فخار كونينوف. l'entreprise تاع لي فخار كونينوف الدات وحدها يا جماعة وحدها الدات HCF qui appartient au frère Kolinev وحدها دات l'équivalent de 30 millions d'euros de marché. واش دير هذه الشركه يجيب لي زونتين غولي وتنستاليهم. sauf que sa société ce n'est pas Ericsson, ce n'est pas Nokia parce que زمان كيفاش قبل هدى فرعون كيفاش كنا نخدموا Algérie Télécom a travaillé, le groupe Algérie Télécom ont travaillé avec les fabricants ou les gros fabricants ou ceux qui détiennent la technologie. Une antenne relais ما راهيش parabole بحال يعني الدوره مببزه ولا ماشي روضه تحطها هكذاك برك اون انتن غولي فيها تكنولوجي اكسيتيرا سي دو سافوار فير. الجيري تيليكوم كانت تخدم افيك دو غران فورنيسور اللي معروفين إريكسون لو جيون سويدوا ولا نوكيا لو جيون فنلندي مولتي ناسيونال. سي لي دو غران سبيسياليست او موند. هادو اون اوروب عندك موتورولا لي زاميريكان كانوا يخدموا معاهم تاني طون زون طون. من بعد جاو لي شينوا ZTE هواوي سكوندال تاع هواوي حكينا عليه ودايوغ لا ايتي كونفوكي ديمونش بروشان هدى فرعون في لا كور سوبريم essentiellement à cause de ce scandale. On y reviendra avec plus de détails bien prochainement. نقعدوا اليوم برك كيفاش 1 milliard de dollars ont été pris par هدى فرعون avec son sourire charmant où personne n'a parlé ni justice ni armée ni Gaël Salah ni service de sécurité ni rien du tout. في les projets تاع les antennes relais كانوا يدوا les Kolinev داو minimum يعني en 3 ans plus de 30 millions d'euros pratiquement de marché مع موبيليس. زيد شكون اللي جاو؟ هدى فرعون جابت واحد الشركه من هونغ كونغ يعيطولها لا PCCW. هذه لا PCCW c'est une société de télécommunications qui est basée à Hong Kong.
Elle n'a jamais travaillé en Algérie. Jamais. ما خدمت في الجيريا ديال لا بي سي سي دبليو. هواوي معروفة عالميا. ZTE دخلوا هنا وهنا. كاين إريكسون، كاين نوكيا، كاين موتورولا، كاين لي فرونسي زمان كان عندهم واحد لا سوسيتي الكاتيل، بصح هذه لا بي سي سي دبليو ماشي معروفة. دخلت مع راحت اون فوا. Il y a eu un voyage de Houda Fir'aoun, elle est partie en Chine. Même pas à Hong Kong. Ce sont 7 sociétés qui l'ont invitée en 2018. Elle a été prise en charge. C'est le ministre de l'État algérien. Pris en charge. يعني financièrement. هما اللي خلصوا لها الفواياج وهما اللي داروها وقيموا طوقوا في هونغ كونغ. وهي من بعد جابتهم لالجيري. عطات لهم بلوزيور مارشي مع موبيليس مع Algérie Télécom. Financé avec quoi? Avec l'argent du Fonds universel des télécommunications. يعني l'argent qui était public. Maintenant تسقسوني ودا حنا رانا صبنا لهنا 350 مليون دولار. يعني ب 2018 لي 220 مليون دولار و ب 120 هذاك يعني en millions d'euros 15 milliards de dinars c'était pratiquement 100 millions d'euros en dollars c'est pratiquement 130 millions de dollars. يعني en tout رانا صبنا كيفاش هدى فرعون بلي شيك نملك لي شيك elle a pris 350 millions de dollars de ce fonds universel des télécommunications en toute illégalité parce que القانون يقول لك باللي ماشي من حقك تديها ما عندك اي حق باش تدي تعطي الالجيري تيليكوم لا موبيليس لازم ديري ان ابل دوفر ميم اذا جا جزائري ان بريفي ولا اريد ولا جيزي نابورت كي يقدر il peut prendre des projets n'importe le fonds universel des télécommunications ou la pour les télécommunications n'importe qui peut prétendre à ces projets là et normalement l'autorité de régulation qui le gère elle fait un appel d'offres et la meilleure offre elle obtient le marché. C'est un marché économique normal comme tous les autres marchés qui obéit à des codes de marché publics. Ni code de marché public, ni appel d'offres, ni appel à la concurrence. معنيناش في لو فون دو سيرفيس يونيفرسال يبقاو دراهم نورمالمون باسكو من لون 2000 وما يحطوا فيه دراهم كيفاش خلاص دايما ما بالناش وين راهو دوكا بيرسون نو بار دو سو فون دو سيرفيس يونيفرسال جامي لونكيت ما كاش والله العظيم يا جماعه القوضات لي دي ار اس واحد ما يسمع به ما يسمعوش به هذا لو فون دو سيرفيس يونيفرسال باسكو سي ان دومين تكنيك نورمالمون يبقاو مينيموم واحد 700 مليون ولا 600 مليون دو دولار. En fait, واش دارت هدى فرعون؟ هدى فرعون كي جات واش قالت؟ قالت باللي غراس ا سولون يعني كي تهضر كي يسمعوا واش يهضروا هما يعني صحابها وصحاباتها واش يقولوا اكسيتيرا. هدى فرعون تقول لك باللي سي غراس في وقتي الجيري تيليكوم كانت تدخل دراهم، الجيري تيليكوم انا في دو بينيفيس. باللي انا في وقتي تقول par exemple الجيري تيليكوم en 2019 elle a fait un bénéfice de l'équivalent de 120 millions de dollars. كيفاش Algérie Télécom elle fait du bénéfice alors c'est une société qui est complètement déstructurée ما كان ما تخدم مليح pratiquement 40 000 ولا 45 000 employés des gros problèmes de dysfonctionnement prestation de service zéro كيفاش دير دراهم comment elle peut faire du bénéfice عندها des surcoûts غير la masse salariale تاعها راهي كبيره en fait واش دير هدى فرعون elle fait de ce qu'on appelle le dumping. Ou plutôt, elle a maquillé les comptes bancaires, elle a maquillé la comptabilité d'Algérie Télécom. باش تزغلكم باش تعب يعني باش تبلع تبوت في الليطه وباش تقول للجزائريين باللي في وقتها الجيري تيليكوم كان دخل دراهم alors que قبلها effectivement الجيري تيليكوم elle était en quasi faillite et complètement déficitaire. هدى فرعون قالت لهم هامليك بينيفيس تاعها 120 مليون دولار في 2019. بصح اسمح لي لي 120 مليون دولار منين جاو؟ جاو من الفون يونيفرسال يعني دراهم الاخرين كي جات هدى فرعون لو ريست 350 مليون دولار كلاوهم دون دي بروجي كي نون جامي ايتي كونترولي 350 مليون دولار سونز ابل دوفر دي بروجي تمدوا الموبيليس والجيري تيليكوم من بعد موبيليس والجيري تيليكوم مدتهم اتش سي اف تاع لي فخير كونيناف والبي سي سي دبليو لا سوسيتي تاع هونغ كونغ اللي جابتها هي اللي جابتها هدى فرعون والاخرين اللي ما كراوهمش دون دي مارشي مدتهم لي زابري يعني واحد 600 مليون entre 600 et 650 مليون دو دولار حطتهم دون لي كونت بونكير تاع الجيري تيليكوم تاع موبيليس بور غونفلي لي شي باش تقول لك راكم تشوفوا موبيليس و الجيري تيليكوم gagnent de l'argent avec moi ils sont pas déficitaires et cet argent n'a pas été gagné à travers une activité économique ما ربحوش دراهم avec une activité économique ما داروش
ما داروش يعني صفقات تجاريه وداروا بها ربح تجاري. هذو دراهم اللي كانوا مخبيين في بونكا اللي هي دون ان فون اللي سرقتهم هدى فرعون وحطتهم في الجيري تيليكوم وحطتهم ديريكتومون في موبيليس. واحد ما هضر عليها واحد ما حوس عليها. وعلاش؟ انا تقولوا لي كومون دو اسكو qu'est-ce qui explique l'impunité de هدى فرعون. افون وقت بوتفليقه حكيت لكم المراه كانت تخرج مع ناصر بوتفليقه. دونك المراه اللي بوتفليقه راضي عليها وصحابها اللي كونيناف. يعني de 2014 à 2019, de 2015 à 2019, on peut comprendre qu'elle a été protégée par le régime Bouteflika. Mais après 2019, de février 2019 jusqu'à pratiquement aujourd'hui encore, elle n'a été convoquée que dimanche prochain. On m'a dit dimanche prochain. Parce qu'elle a été convoquée plusieurs fois باب جديد ما راحتش. راحت كي نحاوها من الحكومه لو 15 جونفي راحت دو فوا باب جديد وداروا لها اون بيركيزيسيون في سيدي بن عباس دون سا ميزون فاميليال ونحاو لها باسبور بلا ما تفواياج. مي دوبي نيو ريان في. فهموا مليح. شكون اللي كان يحمي مولي بوتفليقه؟ الاخت ايمان هدى فرعون. ومن هدى فرعون عندها زوج علاقات. elle a deux relations avec deux généraux importants de l'institution militaire algérienne. شكون هما؟ لو جينيرال ماجور زروق دحماني et le général major عبد القادر الشخم. زروق دحماني شكون؟ Le général major زروق دحماني c'est le directeur central des œuvres sociales du ministère de la Défense nationale. Depuis juillet 2011 هو اللي حاكم كاع les œuvres sociales du ministère de la Défense nationale. عباكم واش معناتها les œuvres sociales؟ C'est un budget d'10 milliards. C'est vraiment un budget énorme. يعني les logements تاع les généraux, les logements تاع l'armée, les mutuelles, les prises en charge à l'étranger, les pour se soigner, l'hôtel. Parce que زروق دحماني واش كان général major زروق دحماني؟ كان هو اللي كان حاكم le cercle militaire de Beni Messous. Il avait l'hôtel, le cercle militaire de Beni Messous. Le cercle militaire de Beni Messous, اللي كان يروح ليه قايد صالح régulièrement. قايد صالح il avait une suite فيها تما وكل كان يبات فيها بزاف قايد صالح. وكان زروق دحماني دائما يقزب له يشيت له مليح يتهابه مليح يجيب له واش يحب. سي بور سا قايد صالح يعجبو زروق دحماني. عطالو لو بوست في جويي 2011 طلعوه على لاكسيون سوسيال. لاكسيون لي زوفر سوسيال لاكسيون سوسيال سي ان ديبارتمون استراتيجيك. دونك زروق دحماني ولا عنده بوفوار كبير. كاع لي جينيرو يحبوه. علاه باسكو اللي يروح ليه يمد له ابارتمون يدبر له تيران يعاونو دون في بريزون شارج على ليترونجي باش يروح يداوي. كاع البودجي في يدو. هدى فرعون كي جات واش دارت؟ باش تربح الملاحه مع دحماني بروشاوها جابت خوه عبد الكريم دحماني. عبد الكريم دحماني كي دواني كي ان اونسيان دواني جابتو الوزاره في 2015 مينيستير تاعها غير جابتو معاها دارتو انسبكتور جينيرال دو مينيستير دي تيليكومونيكاسيون. من بعد طلعاتو بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون d'Algérie تيليكوم. من بعد 2017 طلعاتو سيتي نورمالمون سي جو مو ترومب با جويي 2017 طلعاتو ديريكتومون فوالا لو 22 جوان بلوتو لو 22 جوان 2017 طلعاتو بي دي جي d'Algérie بوست اللي ولا حاكم البوسطه الوغ لسان دواني ما عليناش. بيان سور شكون اللي كان وليد دحماني عندهم علاقات كبار باسكو زروق دحماني il est général major زروق دحماني حاكم لاكسيون سوسيال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال. خوه حاكم الجيري بوست وكان حاكم كان انسبكتور جينيرال دو مينيستير دي تيليكومونيكاسيون. وعندهم خوهم واد اخر يعيطوا له محمد دحماني qui est un divisionnaire, un haut responsable des douanes, qui est le directeur régional des douanes de la région de Stéf. في سطيف على بالكم لا ريجون تاع سطيف هي سون ريجون استراتيجيك باسكو فيها سطيف حكمه برج بوعريريش سطيف جيجل وبجايه. دونك لو بور دو بجايه لو بور دو جنجن لا ريجون دو سطيف لي زون دو سي تاع برج بوعريريش. محمد دحماني سي لوي ديريكتور ريجونال. وهذا محمد دحماني افون كان كونسيي سبيسيال تاع الزوخ. كان كونسيي سبيسيال دو زوخ entre 2016 et 2017. Je pense 2017 plus exactement. موراها من بعد كده طلع directement. Il a pris un haut poste au niveau de la direction régionale des douanes à Stéf. D'ailleurs, on dit c'est pour ça que le Zouk m'attache parce que le général Dahmani ou la famille تاعو ils l'ont protégé un peu. مع اللي دحماني شكون كاين في الكلون تاع باش تعرفوا مليح صحبت شكون اللي صحبت بالروح يعني صحبتها تاع الصح ايمان هدى فرعون. فريده بالقسام est une journaliste تاع لو ان تي في لا فاموس انيماتريس تاع لو ان تي في. هي صحبتها بالروح وكانت خالتها وتعرفها مليح. فريده بيسك صحبتها
فريد جابت هدى فرعون تجيب خو فريده بالقسام اللي هو اسمه فؤاد بالقسام. فؤاد بالقسام خوها جابتو حطاتو سكرتير جينيرال دو مينيستير دي تيليكومونيكاسيون دو لا بوست. وشكون خوهم هذا بالقسام؟ شكون اللي كاين في بالقسام؟ كاين فريده جورناليست اللي كانت متزوجه مع اسماعيل بن حمادي تاع كوندور. بعد كي ils ont divorcé, ça c'est leur vie privée, on s'en fout. عندهم خوهم ان سارتان فيصل بالقسام. فيصل بالقسام est un juge في التريبيونال تاع بموندرايس. Il est l'un des actes, il est l'un des membres les plus importants du syndicat national des magistrats en Algérie. وهذا فيصل بالقسام من الفاسد اكبر فاسد parmi les c'est le juge le plus corrompu du tribunal de بموندرايس. هذا اللي سينيها لكم ونعرفوا شخصيا مليح ودرنا عليه وكتبنا عليه بلوزيور فوا في الجيري بار. بيان سور كي فؤاد بالقسام كي مرت فؤاد بالقسام كي مرت فيصل بالقسام كاع يخدموا في الجيري تيليكوم ولا في الجيري بوست ولا في مينيستير دي تيليكومونيكاسيون كاع صحابهم. يعني ولات عائله. يعني كي طلعت هدى فرعون جابت العائله تاع الدحماني جابت العائله تاع بالقسام وشكون كان يحميها فيها ثاني؟ يعني دارت ان كلون انا تو دوميني وتجيب صحابها وصحاباتها وتحطهم دون لي بوست استراتيجيك باسكو هكذا elle peut comme ça elle peut prendre siphonner l'argent public. C'est comme ça qu'elle a pu siphonner des dizaines et des centaines de millions de dollars avec dans une totale impunité حتى واحد ما يتقلق عليها. وشكون اللي كانت بعد تعرفوا جنرال عبد القادر الشخم. هذا جنرال ماجور الشخم تكلمنا عليه بلوزيور فوا في الجيري بار. C'est le chef du département des transmissions. C'est un département de transmission, retransmission, guerre électronique et système. Guerre électronique. Où les hakim t'as du peuple électronique هذاك تشوفوا فيه. Il a été une fois arrêté, داروا له garde à vue ما تبون تدخل واحد. احكي لكم حكايته كيفاش il a été arrêté كي طاح وسيم بوعزه في افريل شنقريحه حاب ينحيه من بعد كي جا تبون دخل روحه قالوا لا اصبر عليا باسكو عبد القادر الشخم كان وقف مع تبون كي كانوا كاع لي جينيرو مع وسيم بوعزه حبوا يديروا عز الدين الموهوبي. الشخم اللي تي بارمي لي غار كي سوتني تبون. ما عليناش هادو حكايات وهادو السياسيين نقعدوا في القلب بالقصه تاع هدى فرعون. شكون اللي كان يدير دي كونتاكت؟ شكون اللي كان الانترميديير بين هدى فرعون وجنرال عبد القادر الشخم؟ سي ان سارتان كولونيل مصباح. هذا الكولونيل مصباح il était détaché parce que l'armée a un droit de regard sur les télécommunications en Algérie. Comme c'est un secteur où il fait des enjeux sécuritaires, comme les télécommunications, téléphonie mobile, les communications électroniques, l'armée a un droit de regard parce que ça peut se comprendre. Hein. Dans tous les pays du monde, même dans les pays les plus démocrates, les services de sécurité de l'armée contrôlent ce secteur parce que fait des possibilités d'espionnage, de la protection de la souveraineté nationale, parce qu'il s'agit de la donnée, de la data, des communications, des écoutes, etc. Le colonel Mosbah, هو اللي كان حاكم في 2017, il était détaché au niveau de ce ministère, au niveau du ministère. يعني بعثوا الجنرال عبد القادر الشخم 2017-2018 باش يخدم مع هدى فرعون. وهو كان يكوفري فيها وكان يشحم معاها. C'est avec cette complicité là donc au président, au niveau du camp présidentiel تاع بوتفليقه مع ناصر السعيد وليكونيناف زيد لا كومبليسيتي تاع جنرال الشخم ماجور عبد القادر الشخم وجنرال ماجور سير الرحماني كو هدى فرعون على بو تيسي ان ريزو حتى واحد ما كان يقدر يقيسها. سي بو سا مول الحراك صراو واش صرا ما طاحتش. نحاوها لو 4 جونفي مازالها عايشه في كلوب دي بان. مازال الدور الطوموبيل تاعها اوكتافيا سكودا 2017 كي ابارتيان جيري تيليكوم. والمراه ماهي مخصوصه راهم يعيطوا لها ديمونش. ان شاء الله بالك العداله تفيق وتعاقب هذه المراه هذه وتعاقب الريزو تاعها باسكو ديمونش ما كاينش غير هي. هذا عبد الكريم دحماني فؤاد بالقسام وجماعه كاع الكلون اللي كانوا يخدموا معاها هما يعيطوا لها باسكو سون توس امبليكي دون لا جيستيون اوباك دو بليزيور مليار ماشي ميم با 10 مليون دي مليار دو دولار. L'affaire Algérie Post, dans le dossier de Algérie Post, nous allons une émission à part. Aujourd'hui, je vous ai juste prouvé comment 1 milliard de dollars ont disparu des caisses du fonds spécial, qui est le fonds du service universel des télécommunications, par des combines imaginées par le clan Houda Ferroun pour distribuer de l'argent à Algérie Télécom à Mobilis, pour ensuite utiliser cet argent pour financer des marchés publics qui ont profité au Kouninaf à des entreprises étrangères, les PCCW à Hong Kong, qui sont des amis à Houda Ferroun. Bien sûr, quand on leur donne des marchés,
et pour maquiller les comptes d'Algérie Télécom et Mobilis pour nous faire croire que ces sociétés-là, c'est des sociétés bénéficiaires. Voilà l'histoire, ya jma'a, ce que moi j'appelle un braquage à l'algérienne. Quand le braquage à l'italienne, nous en Algérie, le braquage à l'algérienne. Le braquage à l'algérienne, c'est quoi? C'est de voler beaucoup d'argent, mais en toute légalité, sans crainte, sans poursuite, sans aucun يعني حتى واحد ما يقلقك etc. يعني القوانين والدولة تجي تحميك تجي من جهتك. C'est ce que moi j'appelle le braquage à l'algérienne. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي، j'espère que استفدتوا معنا في l'émission تاع اليوم. J'espère que la justice dimanche prochain, la Cour suprême ما عيطتش لهدى فرعون برك pour le décor. J'espère راح يسقسوا على كاع الملفات. J'espère عاد تخدم خدمتها كما دارت خدمتها مع ويحيى، وعلاش ما ديروش خدمتكم مع هدى فرعون. Ou j'espère que les protecteurs de ce réseau mafieux finiront par tomber un jour. Et j'espère que notre secteur des télécommunications, de la téléphonie mobile jusqu'à Internet, se développeront un jour, mais de manière correcte et rationnelle, pour le développement de notre pays. Inch'Allah ya jma'a, دعوا معايا بالخير. الله يحفظ البلاد والعباد. يعطيكم الصحة. Moi je vous donne rendez-vous Inch'Allah pour d'autres lives. Notamment demain Inch'Allah. Pour d'autres émissions, d'autres dossiers, d'autres révélations. يعطيكم الصحة.